जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर 2019 मसीहा एक चेक बाउंस मामलार विचार करी बेतनडी जेएमएफसी कोर्ट मानवर विचारपति रश्मिनारायण मिश्र शनिवार अपराह्न 2टार राय प्रकाश करने सहित 12 लाख टंका जरिमाना एवं 1 वर्ष कारादंड आदेश प्रदान करथिबा बेले अनादेय अर्थ बाबद को अतिरिक्त 4 मास कारादंड भोग करने को राय उल्लेख करछंती। सूचना मुताबक बड़साई उपकंठ तालपदा बालिका स्कूल विज्ञान शिक्षक देवराज नायक से बड़साई थाना अधीन हलदीपाल ग्रामर शांति प्रवीर राउत को कौन कारण टंका देणनेण करथिले। एने शांति प्रवीर राउत 7 लाख टंकार एक बैंक ऑफ इंडिया एक चेक देइथिबा बेले नायक उक्त चेक को बैंक रे देइथिले। तेबे राज चेक को 2019 मसीहा अगस्त 1 तारिख रे बैंक रे जमा करथिले। शांति प्रवीर राउतंकर अकाउंट रे उक्त परिमाण टंका नथिबारु चेक बाउंस हो जाइथिला। या परे देवराज मान्यवर अदालत रे एक चेक बाउंस मामला दायर करथिले। मामलाटी मान्यवर बेतनडी जेएमएफसी कोर्ट रे विचाराधीन रहिथिला। मामला सहित जड़ित समस्त साक्षी प्रमाण और अन्य दस्तावेज आधार रे मामलार शुणाणी पूर्वक मान्यवर अदालत शनिवार अपराह्न राय प्रकाश करछंती। मान्यवर अदालत शांति प्रवीर राउत को 1 वर्ष कारादंड आदेश देइछंती। एथि सहित 12 लाख टंका जमा करने को निर्देश देइथिबा बेले अर्थ अनादेय अतिरिक्त 4 मास कारादंड भोग करने को राय उल्लेख कराइछि। आवेदनकारी देवराज पक्षरु असित महांती एवं भागीरथ पंडित मामला परिचालना करथिले। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन बनतालपदा अंचल जैनिक विवाहिता महिला को आक्षेप कर कमेंट मारिबा घटना को नहीं शनिवार राति 11टार मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बड़साई पुलिस। एतला कारिणी विवाहिता महिला अभियोग मुताबक तांकर पड़ोशी तांको आक्षेप कर कमेंट मारुथबा नहीं से एतलारे दर्शाइछंती। एने शनिवार राति 185 नंबर रे मामला रुजु कर तदंत आरंभ करछि बड़साई पुलिस। परवर्ती खबर बारिपदार पालगणी ठारू मेडिकल कॉलेज रास्तार जबरदखलकारी को मई 28 रु उच्छेद नहीं नोटिस जारी। बारिपदार पालगणी ठारू पीआर मेडिकल कॉलेज को संजोग करथुवा रास्तार प्रशस्तीकरण नहीं 4 लेन विशिष्ट हेबो। जार निर्माण कार्य आरंभ होगा पूर्व मई 28 तारिख रु जबरदखल मुक्त करने नहीं प्रक्रिया आरंभ होबो। जहाकु नहीं जिला प्रशासन एवं बारिपदा पौरपालिका पक्षरु जबरदखल मुक्त करने को प्रशासन सम्मति करिछि। जबरदखलकारी को ए बाबद नोटिस जरिया मई 27 पर्यंत मोहलत दि जाइथिबा बेले 28 रु उच्छेद प्रक्रिया आरंभ होबो बोली जणा जाइछि। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला रायरंगपुर बनखंड विषय वनपाणी वनांचल गारगोड़ी सेक्शन एवं बीट अंतर्गत टुंगुरु संरक्षित जंगल सन्निकट एक डुंगरी अंचल में हाथी आक्रमण जड़े महिला मृत्यु होता बेले वर्षकर शिशुपुत्र बर्ती जाइथिबार सूचना मिली। गारगाड़ी बीट अंतर्गत जोड़िया पंचायत अधीन गारगड़ी ग्रामर चामरेई नायक 27 वर्ष निजर 1 वर्षर शिशुपुत्र को धरी लता दौड़ी संग्रह पाई गाँ सन्निकट जंगल को जाइथिले। जंगल मध्य जाइथिबा एक रास्ता कड़े शिशुपुत्र को शुआई जंगल उपर मुंड को लता संग्रह करने को जाई सकाळ प्राय 8टार एक हाथी हाबुड़े पड़ जाइथिले। चामरेई को हाथी आक्रमण कर तले पकाई देवा सह मुंड को शक्त आघात देइथिला। फल प्रचुर रक्तस्राव होई घटनास्थल ही तांकर मृत्यु घटिला। अपर पक्षे शोई जाइथिबा शिशुपुत्र निद भांगिबा परे माँ को न पाई जोर रे कांदिथिला। शिशुपुत्रर कांद शुणी ग्रामवासी सेठारे पहुँची शिशुटी को उद्धार करथिले। परे चामरेईर मृतदेह उद्धार करथिले। विषय वन्यप्राणी वनांचल अधिकारी क्षीरोद चंद्र सिंह नेतृत्व में वनपाल प्रभात रंजन महंतो तरंगिनी महंतो सभालक्ष्मी पात्र चिताटुडू समेत कर्मचारी घटनास्थल पहुंची ग्रामवासी सहयोग में कामरेईर रक्तजुड़बुड़ मृतदेह उद्धार कर रायरंगपुर उपखंड चिकित्सालय को व्यवसाय पठाई। सरकारी हाथी आक्रमण मृतकों परिवार को 6 लाख टंकार सहायता राशि प्रदान करिवार थिबा बेले प्रथमे मृतकों परिवार को 60,000 टंका वनांचल पक्षरु दियाजिबो बोली वन विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर मोरडा ब्लॉक तथा सुलियापदा थाना अधीन चढ़ईगाँ पंचायतर केन्दुढ़िया ग्रामर शशुर घर को
ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ସରଡିହା ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସି ବୟସ 56 ବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ନିଜ ବାଇକ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସାତଭାୟା ଛକ ପାଖ ଚଢ଼େଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହଠାତ୍ ଗାଈ ଦୌଡ଼ି ଆସିବାରୁ ବାଇକ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଜୟନ୍ତ ବାଇକ୍ରୁ ଖସିପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଗାଁରେ ସମାଜସେବୀ ସଞ୍ଜୀବ ଦେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ଅଟୋରେ କଷ୍ଟା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ତଥା ଶିକ୍ଷକ ମହଲରେ ଶୋକ ଖେଳିଯାଇଛି। ରବିବାର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ତଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ବଗବସା ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଏକ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଧାଣୀର ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ। ଘର ନିକଟ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଶିଶୁଟି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ କେତେବେଳେ ଗଭୀର ପାଣି ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଯାଇ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମାଛ ଧରା ସରିବା ପରେ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ସାହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ସନ୍ଦୀପକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଆମରା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଲିଆ ଜ୍ୟୋତିପୁରରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରୁ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 24ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 104/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 303(2) ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ହିମେନ ବସ୍ ମାଲିକ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନିଜର ହୁଣ୍ଡାଇ କାର ନମ୍ବର OD 05BY4885 ଯୋଗେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆଡ଼ୁ କରଞ୍ଜିଆ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ କାଦିଡ଼ିହା ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଗଛରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଥାନାକୁ ଏବଂ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଉଭୟ ପୁଲିସ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଓକିଲ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ସଂଘର ସଦସ୍ୟଗଣ ତାଙ୍କ ଶବଧାରାରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଶୋକସଭା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ମାଲିକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ବସ୍ ମାଲିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦେଓ କଲୋନୀ ପାଖରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IPHS ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଅତିରିକ୍ତ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ SDH ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅନୁଦାନରେ 52.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ବା ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ OPD, IPD, ବ୍ଲକ ଆପାତକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା, ଅପରେସନ ଥିଏଟର, ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏକ୍ସରେ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ଫିଜିଓଥେରାପି, ଔଷଧ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଡାଇଲୋସିସ୍, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ସୁପର ଡାକ୍ତରଖାନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଉତ୍ତମ ସେବା ପାଇଁ ଆଉ ବାରିପଦାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ଏଥିପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ପୁରୁଣା 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ 2 ଶିଶୁ ସଦନ, ମହିଳା ୱାର୍ଡ, ପ୍ରସୂତି ୱାର୍ଡ, ଲେବର ରୁମ୍, ଟିକାକରଣ ଗୃହ, ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ, ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହକୁ JCB ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ସମତଳ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେବାର 5 ମାସ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନେଇ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।